हाय गाइस गुड मॉर्निंग अरे तमे सब भल अछ कि केनता सब टिके कमेंट द्वारा जणाओ मुई तो भल अच्छे और आज रज तो हमर लागि छुट्टी होचे घर तो मुई अच्छे और देखो आज रज स्पेशल काका हमर मैडम बनौछन सबके तुम देखामी आज देखो मैडम आज काटा बनौछटी कोई दियो नहीं ये मला देखो पता बनाले कोई भी ठीक है देखो काका बनौछ जे सेटा भी तो चलो हमर मैडम एबे नहीं बना पाता पर बनैले चलो मिलमा एबे आके केनता केनता काटा बनौछन काटा नहीं सब बतामी तुमके एबे हमर मैडम देखी पारलो इटा काटी कुटा साथे टमाटर अरे एबे रखीछन एबे इटा के खिचड़ी बनाबे भात के तो चलो देखो केनता बनौछन अरे दे ने एबे कढ़ाई ने तेल डाल लेना एबे प्याज काटुछन मैडम तकर प्याज काटा स्टाइल देखो बा आंटी नहीं काटी है कि इटा नहीं এটা আমার ঘরের শেপ না তো তুমি আমার ঘরের শেপ তো यस আরে দেখি দেখো और देखी पारुच एबे मुई तो खाई पी को रेडी हे सारली ना एबे नहीं का हमर मैडम रोज स्पेशल कांडा बनौछन सेटा देखमा चलो काटे के मुई खिचड़ी बनैथिनो से खिचड़ी खाई सारली ना तो मदिना टिके डिस्टर्ब ही गली बिजी ही गली तो मुई वीडियो नहीं बने पारी ना और एबे हमर मैडम देखी पारुच एबे बनाबार चलला ना इटा एबे सुजी इटा शक्कर काढुछन आरु एबे चुली ने बसैले ना इटा कांटा पानी गरम करूछन इटा शक्कर डालबे कांजी के सुजी पिठा बनौछन तो चलो आज का स्पेशल केनता हवा जे देखमा और देखी पारुछ 3 लीटर तेल कुटे भी रखी दीछन रे बड़ हननिया डबा जे कहले नहीं सॉरी केते थर शक्कर डालबो हो लगबात की डालबो हाँ चलो चलो देखो बनौछन हमर मैडम और इटा काजू किशमिश नहीं हो इटा भी डालबो चलो इटा भी डालबे पूरी तो देखो आगे केनता केनता प्रोसेस होचे जी इटा शक्कर के मिलौछ चलो तार माने इटा सिरा पानी बनौछन तो चलो बनैथियो आके देखो एटा काजू किशमिश में सब गोटे कटोरी न डालुछन एबे पूरा पैकेट फाड़ुछन क्या करबो फाड़ुछ जे पिठा में डालनी पिठा ने मिसाबो तो चलो ए पिठा ने मिसाबे पड़े और आमर ना तो गैस सौ करूचे गैस सौ कर पानी सौ करूचे पानी पानी सौ करसी तार माने चलो हमें मुई तो कबे नहीं रांधे तो नहीं जाने कहाँ जे कि इटा लेडीज लोग काम लेडीज मने का जान सो मैडम इटा डाल ले काजू किशमिश सब डाली देले भितरे देखि पार जगह इटा गरम पानी न उबलुचे इटा उबलिला पर आके केनता करबे जे देखो देखो एबे नमक भी आनो नून एबे लूण भी डालबे लूण कहाँ जे डालछो नूनिया नहीं लगे के स्वाद लागा स्वाद वाह तार देखो और मैडम को जो स्वाद भी आएगा परे चलो देखो इटा कहाँ जे घाटुछ शक्कर न मिलबा बोली तो चलो इटा शक्कर मिलौछन तो चलो मॉर्निंग तो देखो केनता करूछन मैडम देखो एबे हमर मैडम इटा सुजी डालुछन गरम पानी में उबलुचे देखो डब डबुचे पूरा पूरा नहीं करो पानी तो डब डबुचे ना हो देखो इयाड़े रुकई होचे इटा धरी कर का करनु गुटे लोग कले तो होता है बाना बोले मैं भी हेल्प करबी क्या हाय चलो मैं भी हेल्प करूचे हाँ देखी पारुचे इटा मैं भी गोटे हाथ धरीचे आ से मन भी गोटे हाथ धरीछन इटा कहाँ जे कि बोले सुजी बाहर आड़े पड़ुथिला देखी पारुछ बाहर आड़े पड़ुथिला जे एति लगी टिके मैं भी हेल्प कली तो चलो एबे इटा घाटू देखी पारुचे इटा बने कर एबे घाटुछन इटा पूरा ए धरी कर घाटो हली जाउछि ऐसे मन की क्लॉथ भी दबा पड़ुचे धरो तमे क्लॉथ चलो एबे इटा के घाटुछन पूरा ए सब मिक्स हवा ना भल से इटा मिक्स करूछन आ देखी पारुथिबे इटा मोर ना टाटू भी बनैछन चलो
ହେଲା କି ନାଇଁ ହେବା ତା ଏଟେ ଆଠିଆ ହେବା আর শুকবা নাই হো শুকলে বলে বনাবে পরে চলো তো এটা ঘাঁটা ঘাঁটি চাললা ও মস্ত লাগবা বোধে তার খুশবু তো জবরদস্ত আছে এবে এইটা বাহারকে কাঢ়ি দেলে দেখি পারুছ ভলসে মিক্স করবা পড়ছি নে ভলসে মিক্স করবা পড়ছি তেবে যাতে সুজি আর তোমার চিনিটা এটা মিক্স হলা বলতে ভাল লাগবা বাহ ଏବେ ଖାଇଲେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ବା দেখবা না তো এতে টেস্টি বলে খাইবা না কেতে টেস্টি থিবা গাইস তুমি ভাবি পারুথিব তো চলো দেখো আগে কেতে স্বাদ লাগবা কাঁটা কিছু সব বতামা তোমাকে এই ভিডিও দ্বারা দেখি পারুথিব আমার আড়ে যেনতা খরা ହେଇଯାଉଛେ না নেই কহনা পুরা বয়া ହେଇଯିବ দেখ খরা বলে জবরদস্ত হচ্ছে তো চলো ଏବେ ম্যাডাম কেনতা কেনতা কাଣା বনুছন দেখমা দেখো ଏବେ চটকুছন ম্যাডাম চটকিলা পরে ଏବେ কেনতা করবে যে দেখমা আগে থিব ଏବେ আমার ম্যাডাম পুরা এইটা হ্যান্ড গ্লোভস লগাই সারলে আর হ্যান্ড গ্লোভস লাগালা পরে এইটা বনাউছন পিঠা তার শিখে শিখানুছ কি নেই খুব গরম আছে তো সেতির লাগি টিকে চুপ চুপ করবা পড়ুছে ইমনকে দেখ হেলা কি নেই হেবা আমার পিঠা রেডি এবার এটাকে অয়েল নে ফ্রাই করবো বোধে না হো দেখো এটা তেল খুঁড়ে হাতে লগাইলে কাঁজিকি নেই নেই লটকে না বলি করে চিপকিবা বলি না হো অয়েল নেই লগালে চিপকিবা তো সেতির লাগি অয়েল টিকে লগাউছন আর তারপরে নিকলাউছন হাতে আর এবে তাকে রাউন্ড রাউন্ড করুছন দেখো অন্ডা ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏବେ ଇଟା ହେଇଗଲା ପିଠା এইটা আমার কারিগর ହେଇଗଲା তিনটা ହେଲା না তো চলো আগে এন্তার দেখিথিও বনাউছন ଏବେ ସେମାନେ আর বনাই সরলা পরে দেখামি তমকে এটা আমার কারিগর ভলসে দেখিথিও কাকে যদি দরকার বলে মেসেজ করব বনাই দি যাবে যাবে এটা আমার এটা পুরা চালা চালিছে তার তালা চলতো হ্যাঁ এটা এবার অয়েল নে তালুছন পিঠাকে দেখি পারথিব এটা ফাইনালি বনাই সারলে না এড়ে এন্তা কিনা আর এবার 3-4টা ঝপেইছন দেখি পারুথিব এটা পিঠা তালি হয়েছে হেলা পরে এবে ম্যাডাম কাটবে তো এটা হেলা আজির রজ স্পেশাল হ্যাঁ সুজি পিঠা দেখবা না তো খুব টেস্টি লাগুছে গাইস আর খাইলে भी তো মুই তো ফাইনালি খাইছে না আগনু भी খুব টেস্টি লাগছি তো বাকি ই থরটা কেনতা লাগবা যে नहीं জানে তো চলো গুড়ে চেক করমা তারপরে তোমাকে বতামা দেখি পারুথিব তো দেখি পারুছ ଏବେ ফাইনালি বেটলে আর এ দেখো ইনা দাললে এটা হেলা আজি রজর পিঠা দেখো আর গুটে বেটুছন তো দেখি পারলো এটা এটা রজ স্পেশাল তো চলো চালিছে ঘরে বনা বনি আর এটা দেখি পারুছ এটা আজি রজ স্পেশাল পিঠা সুজি পিঠা এটার না তো চলো আজি তো স্পেশাল দেখি সারলো আর মুই भी টিকে টেস্ট করুছা जबरदस्त अच्छे पिठा भी तो चलो आज लगी एतकी ना ब्लॉग और आके ना ब्लॉग आनमा और बनी थी मोर चैनल के सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और एंता से भल से सपोर्ट करो और आके एंता नुआ नुआ वीडियो मैंने आनबी तो चलो आज लगी एतकी ना बाय।